kwirigira mwathani na munene wa kagui na ritura ithe na ramutana na ramwe mukembu amina. Baba wetu uri iguru ritura kuriro kumwa unene bwa kuburoja wendi bwa kuburoja gweja nde jaro kuthithe gwe iguru utwena riri bietu bira biatunganira matuku jonde na uturekere moyeje to jaro turekagira baraba tuitie ugatwike magerione no utobere udokune amina. Ingo koromba murungu wako na ingo kwanda na nkoro yako yonde na ingo kanda nenzo wampombere na wampetire mu Kristo no ndariti otukububu ningo utegurira madide jari wariri kaja karege ore okwenda na jawo kumagie ondi jawiyena no dokune bunde kubogwa kurutura manani na ntubako bende bari bonde amina. Okariga kukwatogeni rukiro rwa Jumamosi ya Narua Jumamosi ya 18 kagitega kawaida kulingana kalendege kanisa ndikenda tutarambira kulimira kamudaga nkoro na kulimira kamudaga nkoro ninanjira kuthikira mugambo jo moninya murungu na nyankuruki tugategura ontuko njira ni shimoninya murungu na njira ya maromba. Kithomo kia mbere Jumamosi ya Narua ni kumandene ya Abakuku ya mbere 12 nige ijire mustari jwa ina. Kithomo anga gwetiko mwathani murungu wakwa gwe mutheru wakwa wantwire twi tutiuragwa gwa mwathani nigwe uthurite antuba ababironi nikienda bakanukania nagwe nigwe inya yetu atiri uria utiagiri ou ni muikumia indi ure mwagiru agatura nonto bwitikio bwawe. Mugambo jo mwathani wetu Yesu Kristo tukauga mwathani arokumwa. Zaburi ya Jumamosi ya Narua ni Zaburi 9 mstari jwa 8 na jwa 9 jwa 10 jwa 10 na jwa 12 na mstari jwa 13. Kithomo kia Evangelio ya mwathani wetu Yesu Kristo jore yandikini muthure Mathayo mwathani arokumwa ni Mathayo 17 mstari jwa 14 mwanka mstari jwa 21. Kithomo rira bakinyire kiri ntundu muntu umwe yeterekere Yesu na aramutuliria maru aramwira mwathani igiro mutana wakwa kiao ni agwatagwa ni murimo jo kibaba na akathangika muno ni agwite mwanki na magita ja maingi ringi akagwa rujine ni muretere kiri arito baku ende batumbire kumodia. Jesu arauga ibwe duke itoitikio na yangaratanite ngakara nabwe mwankali ngetera mwankali ibugia na witikio ndetere ni mwana ou aja. Jesu aragondokera roho iu nayo iroma kiri mwana ou oreo nyumene alitoa bareta kiri Jesu bali bonka baramuria atiri nikitu turemerowe kwinga roho iu. Jesu arabachokeria arabera atiri nikwithiro witikio bwenu nibubukai ndibwira nama ati bukethiro buri na witikio bongana tagapinde akamuthanduko bomba kwira kirima giki kuka umiaja na wite aria nakio gigakuka nagite gutionto kinyago mwe okaburema kuthithia roho ya muthemba jou itengeka tinga na njira ya maromba na guciatha ya kuria alitoa bakuthora na mwako ugarigiri. Jesu arabera atiri mutana wa muntu agakunyanirwa na akandenkanirwa kiri antu nabo bakamuraga indi ntuko ithatu akariuka alitoa baraigwa bobwe muno. Evangelio re mwathani wetu Yesu Kristo arokumwa ni tugucokeria nkatho baba mweninya murungu wa Kenya na Kenya ni untubakia wake uturo kiria ututarimite nakio Jumamosi ya Narua ni baga ntubagutukaria na gutumenyera kimya kio ndema tukicemania ndene ya channel yetu ya YouTube ndene ya kurigira mwathani na kulimira kamudaga nkoro turikithire mugambo jwa kurukirwa Narua nikenda weekend yetu ekagira
nikenda Jumamosi yetu ikagira aria natwe twindema mwathani urikire witiki bwaku ndene ya uturo bwetu ukairinge kugwatogeni Jumamosi janarwa kithero twakiri kimege kithongi muno kimege uri darimo bimone nyamurungu no karia bwawe tugisema yantu kushionderukire ntubagutana mbere kulimira kamdaga nkoro na kulikiria ngora teno reto na mone nyamurungu kiridomo bya Jumamosi janarwa kidomo kiambere kana moro tujidomo bya janarwa ni mantu jagiye witekio Narikare ngwinde tamagita jama ngakwira witekio ibomenyerwe utekali ngwendesha lisene jangwire jasya mutumba ole jakanganiria mwekoro wangu twakanganiria ukoro murebya kanganiria witekio ibomenyerwe witekio nigituke bata muno na niu idomo bya narubi kutonia itubati kumenyera witekio bwetu kiambere mani tukuona Abakuku akiuga witekio na kugito kwegamba ukejera kiribaria betikite monenya murungu na baraba ngingatangira siyawe nenyankuruki bara monenya murungu aidurerite mwana kweregera mwathani rukirwa na adwa monenya murungu alitulikania gatwera witekio ukethro ina kawitekio kangana nyampende ya muthanduko no butumiro kera kirema kuka witera na kigeta no bona alitwa bakiremwa ni kwori mutana otwa mukurojo taigwa bwega ore gwatwa ni nkoma ore gwatwa ni kibaba na niyo kona alitoba gitira murungu privately nyime kuthithia mantujere jonde mana kuinga nkoma kuinga kibaba kiria bagetira monenya murungu privately bakamuria atiri nembi utumi ba utu na nutu na ngerete jana no kirite nyeje ndene yetu tutiombere kuinga kirundu ojo kwage mwana ojo Yesu Kristo akaboria babu na baba bana ana baba bakwa kanga kana nabo mwankari kawitike bwenu burina rukirwa na ruwa Jumamosi janarwa no tete konto ko kwingi timeke dolete mantuka mengi gwite kwenama biashara ugichioma yale moiga kuba no inde gutunge tomba ikugera tinga mwathani wetu Yesu Kristo rukirwa na ruwa Jumamosi janarwa tigana jara aliegoro tigana jara aliecho tigana jara wabirina na jo kimegiki kenda witike bwaku na bwakwa bukarika Yesu Kristo no monenya yondema Yesu Kristo no mone mibango yondema Yesu Kristo no mone yobi yondema Yesu Kristo no gatwikira inyere yondema tukwenda mwana kwirigira mwathani likivya witike bwaku ndene ya nkoro yaku remera kamundaga ku nkoro likivya witike bwaku norombe murungu eta nambere gukwayinya no ntibije jama ingi ugeretie kuthithia ija mengi ngeretie kuthithia no indi ntirombana witike bwaku inaburi rukirwa narwa witike ibomenyerwe utikeje kuburi ngande cyari cyene jangure cyedwa cyo mutumbare umutolore ja onde makanganiria murebye jakanganiria mtwaje tu jakanganiria katunenkere monenya murungu kanya kambere ndene ya utoro bwetu baba monenya murungu wa Kenya na Kenya nitugushokiria nkatho kaire ntubarukira rudongero tudamilite na tudalimite na ru nitugushokiria nkatho ntubamugambo jwaku nitugushokiria nkatho ngai no twigitero nde morita na mbero gitunenkara assurance kuthiro tuna utorobo bwega utorobo mariru utorobo juli idalimo bya kumonenya murungu wa Kenya na Kenya Jumamosi janaro tugwite kurangira ne ciaku tulikithire witike bwetu tongere wirigiro twerwendo no tulikire wiye bwetu nikenda tuthiro turi ana baba agiru mbere yo thibwa kumonenya baba wa Kenya na Kenya twaromba ojo litonera mwathani wetu Yesu Kristo amina arokuma kwite na mutana na mumukembu oje kamuna na ndena makita jonde na maganda ni jamii yaka Asia ingukuromba murungu wakwa na ingukwenda na ngoro yakwa yonde na ingukadhani unzo wa mpombere na wampendire mu Kristo nonde alitio tukubobo ningutegura makita jaru aliri kaja karage jaru kwenda na jaukumakie ondite wiyene no dokune bunde kubogwa kukorotura manani na ntubako bende balibonde amina bitomunde negitongoka gohiga kwendera tukwintongi dushemani kaire rojo da kumicherukire no ntubawita nambere kulimeka mdaga nkoro na kulikidya ngwatino reto na monenya murungu aba blessed